बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंदाज़े बयां गर्चे कुछ शौक़ नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। जब कभी ज़िंदगी में तूफ़ान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। दौराने गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये होती है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। काबिल रश्क है वो मोहब्बत जिसमें तुम किसी ऐसे शख्स को पालो जो तुम्हारे ईमान को मजबूती बख्शे और तुम्हें नेक बना दे। 3 चीज़ों में कभी शर्म महसूस मत करना: पुराने कपड़ों में, गरीब दोस्तों में और बूढ़े माँ बाप में। दुनिया में इससे बड़ा और कोई अजाब नहीं कि इंसान वो बनने की कोशिश में मुब्तला रहे जो कि वो नहीं है। अंदर से टूटा हुआ इंसान बाहर के लोगों के भी किसी काम का नहीं रहता। हमारी खुशनसीबी ये है कि हम खुदा को एक मानते हैं, मगर बदनसीबी ये कि खुदा की एक नहीं मानते। अल्लाह के दिए हुए में से दिया करो, तुमने कौन सा अपने पल्ले से देना है। ज़िंदगी को पानी के बहाव पर बहता हुआ लकड़ी का टुकड़ा बनाएंगे तो तमाम उम्र बेसिमत ही बहते रहेंगे। पार लगना है तो ज़िंदगी को पानी का सीना चीरने वाली कश्ती बनाएं। नसीहत अगरचे नाखुशगवार होती है लेकिन इसका अंजाम खुशगवार होता है। ज़ख्म वो रोशनदान है जहाँ से रोशनी आपके अंदर दाखिल होती है। अगर ज़िंदगी इतनी ही अच्छी होती तो कोई भी दुनिया में रोते हुए ना आता। बाबा जी कहते हैं, पुत्र, दर्द वो होता है जो हमें दूसरों को तकलीफ़ में देख कर हो, वरना अपना दर्द तो जानवरों को भी महसूस होता है। फल ना दरख्त के डाले को लगता है और ना उसके मजबूत तने को। फल लरजती हुई आजिज़ सी शाख पर लगता है। ज़िंदगी के अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, और तब ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ़ अल्लाह का होना, सिर्फ़ अल्लाह ही का होना किस कदर बेहतर है। ज़िंदगी के नशेबो फराज में आने वाली मुश्किलों को खंदा पेशानी के साथ मुकाबला करना बड़े लोगों का काम है। मौत का खौफ इसलिए होता है कि हम समझते हैं कि हम अपने अजीज़ों से जुदा हो जाएंगे। अजीज़ों को तो हम ज़िंदगी में ही जुदा कर देते हैं। आज का इंसान सुकून की खातिर आसमानों के दरवाज़े खोलने चला गया है, लेकिन इससे दिल का दरवाज़ा नहीं खुलता। जहाँ से रज़ाए इलाही शुरू होती है वहाँ से दानाई शुरू होती है। रूह की गहराई से निकली हुई बात रूह की गहराई तक ज़रूर जाएगी। आज का इंसान सिर्फ मकान में रहता है, उसका घर ख़त्म हो गया है। इंसान दूसरे इंसान को जो सबसे बड़ा तोहफ़ा अता कर सकता है वो वक्त है। इससे कीमती तोहफ़ा इंसान को नहीं दे सकता। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि मेरा रब कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। लफ्ज़ों के दांत नहीं होते मगर ये काट लेते हैं। फातिहे लोगों के मरने पर नहीं, एहसास के मरने पर पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाएं तो सब्र आ जाता है, मगर एहसास मर जाए तो मुआशरा मर जाता है। एक बात ज़िंदगी भर याद रखना, किसी को धोखा ना देना। धोखा में बड़ी जान होती है, ये कभी नहीं मरता। घूम के एक दिन वापस आपके पास ही आ जाता है, क्योंकि इसको अपने ठिकाने से बड़ी मोहब्बत होती है। ऐसा भी होता है कि खुदा हमें फूलों से भरा टोकरा अता करने के मूड में होता है और हम सिर्फ एक फूल की ज़िद लगाकर बैठे होते हैं। इंसान भी बड़ी दिलचस्प मखलूक है। ये जानवर को मुसीबत में देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन इंसान को मुसीबत में देखकर खुश होता है। जब आप किसी आदमी पर तनकीद करना छोड़ देते हैं, उसमें नक्स निकालना छोड़ देते हैं, तो वो सारे का सारा आपकी समझ में आने लग जाता है। एक्सरे की तरह उसका अंदर और बाहर का वजूद आपकी नज़रों के सामने आ जाता है। अपना भरपूर ख्याल रखा करें। ज़िंदगी के नशीबो फराज में मुश्किलों और परेशानियों का डट कर मुकाबला करना चाहिए।
और अपने आप का ताल्लुक़ आपका अल्लाह के साथ मजबूत तरीन होना चाहिए। और इसके लिए किसी अल्लाह वाले का साथ आपकी ज़िंदगी को मुश्किलों और परेशानियों से निकालने के लिए बहुत अहम। बातें इसी तरह चलती रहा करेंगी, मगर अब चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज बुर्ज हमल, तो जनाब आप लोगों की स्टोरी ऑफ द वीक, आप लोग इस वीक में क्या करने जा रहे हैं जनाब। खुशियों वाला माहौल ज़रूर मिलता हुआ नज़र आता है, कोई शादी वगैरह अटेंड करते हुए भी नज़र आते हैं, मगर उदासी आपके अंदर नज़र आती है। और क्लैरिटी भी मिलेगी कई चीज़ों में, मामलात में क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर शादी के किन लोगों के इश्यूज़ हैं वहाँ भी क्लैरिटी मिलेगी, मगर कंफ्यूज डिस्टर्ब भी नज़र आएंगे आप। और इसके लिए आप किसी से बातचीत भी करते हुए नज़र आते हैं, अपने मामलात को शेयर करते हुए भी नज़र आते हैं कि किस तरह के आपके मामलात हो सकते हैं और कहाँ आपको मदद दरकार है। इस तरह की स्टोरी रहेगी आप लोगों की। और अब हम आप लोगों के टैरो कार्ड से देखते हैं कि आप लोगों का बिजनेस, मैरिड, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। और फिर इसके साथ ही हम आप लोगों की डे बाई डे प्रेडिक्शन, वजीफ़ा और अमल की बात भी करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं टैरो कार्ड से आप लोगों का बिजनेस और कैरियर। तो एरीज वालों का 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 24 से 30 तक आप लोगों का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। एरीज बुर्ज हमल वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा है जी। बिजनेस और कैरियर की जनाब बात करें तो आपका इस वीक में काम का रुझान बहुत बढ़ने वाला है, काम की जिम्मेदारियां बहुत इंक्रीज़ होने वाली हैं। कोई दोस्त अहबाब काम देते हुए नज़र आते हैं, कामों के सिलसिले में आप किसी सफ़र को करते हुए भी नज़र आते हैं। ज़िम्मेदारियाँ, बोझ, तब्दीलियाँ और मसरूफ़ियत। बिज़नेस और कैरियर में तो आपकी मसरूफ़ियत नज़र आ गई जनाब। और अब हम देखते हैं आप लोगों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो एरीज वालों की आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन लाइफ 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। एरीज वालों की आने वाले हफ्ता की मैरिड और रिलेशन लाइफ कैसी रहेगी। तो जनाब प्रॉब्लम आ रही है, बल्कि प्रॉब्लम जा भी रही है। देखें, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ आपके मामलात में डिस्टर्बेंस, परेशानी, रुकावट और चीटिंग हो रही थी, कहीं भी रिलेशंस में। उसके लिए सॉलिड किस्म के फ़ैसले और मजबूत फ़ैसलों के साथ अज़दवाजी ज़िंदगी या मोहब्बत की ज़िंदगी बेहतरी की तरफ चले जाएगी। यानी कि रुकावटें ज़रूर हैं, मगर रुकावटें दूर भी होंगी। बुज़ुर्गों को डाल के, बड़ों को डाल के फ़ैसले क्लैरिटी की तरफ चले जाएंगे। हेल्थ देखते हैं जी, एरीज वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। तो एरीज वालों की आने वाले वीक की हेल्थ, तो जनाब सेहत का आपने ख्याल रखना छोड़ा हुआ है। सेहत का ख्याल रखें, सेहत है तो बहार है। तो सेहत का ख्याल, नेगेटिविटी, बदअसरा, जिस्म थका हुआ और टेंशन रूहानी वजह है जिसकी वजह से आपकी सेहत ख़राब नज़र आती है। तो सेहत के मामलात को आपने देखना है जनाब, ज़रूर देखना है, सेहत अच्छी करना है आपने। एजुकेशन, एरीज वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन, एरीज बुर्ज हमल वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन। तुलबा तालबात की, तो जनाब तुलबा तालबात अपने तालीमी मामलात को बेहतर करने के लिए मुस्बत सोच और मुस्बत कोशिशें ज़रूर करें। ख़ासकर अपने बड़ों और अपने प्रोफेसर्स या अपने घर वालों से राब्ता करके मशवरे के साथ अपने सब्जेक्ट को ज़रूर देखें। ट्रैवलिंग देखते हैं जी, एरीज वालों की इस वीक में, आने वाले वीक में ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो एरीज बुर्ज हमल वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग जनाब, ट्रैवलिंग तो आपकी बहुत वाज़े नज़र आ रही है जनाब। अगर करना चाहें तो आपकी ट्रैवलिंग बेहतर रहेगी और सॉलिड किस्म की आप जो है सफ़र कर सकते हैं। ये तो थे आपके बिजनेस, मैरिड, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रैवलिंग। अब चलते हैं डे बाय डे प्रेडिक्शन की तरफ। मंडे एहतियात कीजिएगा, प्रॉब्लम आ सकती है। ट्यूसडे उदासी और परेशानी से निकलिएगा और पॉजिटिव फैसले कीजिएगा। वेडनेसडे आप लोग इस दिन टाइम टेबल बना सकते हैं और प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं, उदास भी नज़र आते हैं। थर्सडे सुकून की तलाश, अल्लाह की मदद और मामलात में मदद। फ्राइडे कोई नया काम, बड़ा काम, कामों में मदद, आसानियाँ और बेहतर फैसले। सैटरडे किसी के साथ पार्टनरशिप के मुतल्लिक बात हो सकती है या किसी के साथ मुशावरत करते हुए नज़र आते हैं। संडे बहुत एहतियात कीजिएगा, बड़ा फैसला ना कीजिएगा। किसी से बातचीत में एहतियात रख कर अपने जो है रिश्तेदारों से मुतल्लिका या अपने घरेलू मामला से मुतल्लिका मदद ज़रूर ले सकते हैं।
इस वीक का आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा है वो है जी हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील नेमल मौला व नेमन नसीर। 41 टाइम इशा के बाद ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। टॉरस बुर्ज सौर 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर। सबसे पहले आपको बताते हैं आप लोगों की स्टोरी ऑफ द वीक। जनाब, नेगेटिविटी ज़रूर है इस वीक में और दिल भी टूट सकता है। तेज़ी ज़रूर है मामलात में। इन तमाम मामलात के बावजूद आप अगर करना चाहें कुछ तो कर सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द वीक में बड़ी हैवी किस्म की मदद और सितारों की चालें आपके हक़ में होती हुई नज़र आती हैं। पॉजिटिव रहना है, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना है। नेगेटिविटी और दिल का टूटना आम सी बात होती है। अगर अल्लाह हमारे साथ हों तो तमाम चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अभी चलते हैं आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर को चेक करते हैं टैरो कार्ड से। तो टॉरस वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो जनाब, टॉरस वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? तो बिज़नेस और कैरियर में तो जनाब काम तो आ रहा है और आपकी फीलिंग्स भी बड़ी पॉजिटिव रहेगी अपने बिज़नेस और कैरियर में। पैगामात भी, कोई जॉब ऑप्शन भी आ रही है, उसके ऊपर आप सोच भी सकते हैं, या कोई नया एग्रीमेंट भी आ रहा है, मगर सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं। पॉजिटिव रहिए और मामलात को बेहतर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैरिड लाइफ, रिलेशन लाइफ, बुर्ज सौर वालों की आने वाले वीक में मैरिड और रिलेशन लाइफ कैसी रहेगी? बुर्ज सौर वालों के आने वाले वीक की मैरिज और रिलेशन में देखें तो जनाब कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, शादी के मामलात, खुशियाँ, घरेलू माहौल में खैर बरकत। अगर आप शादीशुदा हैं तो बच्चों के साथ इंजॉय करते हुए पॉजिटिव माहौल और आसानियाँ नज़र आती हैं। अगर आप रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक नहीं हैं तो तैयारी पकड़ें, रिश्ते आ रहे हैं और शादियाँ हो रही हैं। तो जनाब हेल्थ देखते हैं टॉरस वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? टॉरस बुर्ज सौर वालों की आने वाले वीक की इस वीक में हेल्थ के मामलात कैसे रहेंगे? तो जनाब सेहत का ख्याल आपको ज़रूर रखना चाहिए, रख भी रहे हैं, मगर खाना पीना बेहतर करें, अपनी खुराक को बढ़ाएं और वॉक ज़रूर करें। और वेजिटेबल्स और पत्ते, सब्जियां और ज़्यादा जो है वो लीमू का इस्तेमाल, लीमू आ रहा है जी आपके लिए, लीमू का इस्तेमाल गर्म पानी में डाल के वो भी इस्तेमाल करें। सेहत के मामला बेहतर हो जाएंगे। और एक्सरसाइज और वॉक तो आप ज़रूर करेंगे क्योंकि आ रहा है आपके टैरो कार्ड्स में। और जनाब एजुकेशन देखते हैं बुर्ज सौर वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन। बुर्ज सौर वालों के आने वाले वीक की अगर हम एजुकेशन की बात करें, तलबा तालबात की अच्छी अच्छी खबरें, बड़ी बड़ी खबरें, शायद तलीमी मामलात के लिए अंदरून बरून मुल्क जाने का चांस बढ़ रहा है। और डिग्री के हसूल के लिए एजुकेशन के मामलात को पॉजिटिव तरीके से आप बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। ट्रैवलिंग, जनाब बुर्ज सौर वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? टैरो कार्ड क्या कहते हैं? किसी दोस्त के साथ मिलके आप ट्रैवल कर सकते हैं। कोई ख़ास काम, 2-3 काम है एक काम के लिए, मगर अगर ट्रैवलिंग करें तो अपना ये जो ट्रिप है खुफिया रखें, किसी से बातचीत मत करें। डे बाय डे प्रिडिक्शन के साथ आपका मंडे कैसा रहेगा? तो जनाब मंडे को थोड़ा सा एहतियात कीजिए, चीटिंग हो सकती है, प्रॉब्लम पैदा की जा सकती है। वेडनेसडे, मंडे के बाद आता है जी ट्यूसडे, और ट्यूसडे को गुस्सा नहीं करना। और वेडनेसडे बड़ा कमाल का दिन है, इसलिए मेरे मुंह से वेडनेसडे पहले निकला है, क्योंकि वेडनेसडे को आप बड़े काम, सॉलिड किस्म की खबरें और कामों में बड़ी मदद अल्लाह की लेते हुए नज़र आते हैं। थर्सडे तालिब इल्मों के लिए बड़ा कमाल का है और स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी तालीमी मामलात में बड़ी मदद ले सकते हैं। फ्राइडे, गाड़ी एहतियात से चलानी है, मगर बातचीत भी एहतियात से करनी है, मगर आप लोग जो भी काम करें उसकी लिख पढ़ते ज़रूर करनी है। सैटरडे थोड़े से मायूस उदास नज़र आते हैं। संडे दिली मामलात में थोड़ी सी रुकावट हो सकती है, थोड़ी सी परेशानी का सामना हो सकता है। इस वीक का आपका वजीफ़ा है ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 41 मरतबा रोज़ाना इशा के बाद ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर। नए जनाब जेमिनी वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले स्टोरी ऑफ द वीक। जनाब
जो करना चाहते हैं, जज्बा, जुनून और क़ुव्वत इरादी की किसी चीज़ की कमी नहीं है। मदद भी मौजूद है आपकी, अल्लाह ताला की तरफ से मदद, और आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपकी मदद कर रहे हैं और आप बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं। मगर दुश्मन आपकी ताक में, और फिर भी रूहानी मामलात की वजह से, अल्लाह की मदद की वजह से, आपकी पॉजिटिव सोच की वजह से कामों में बहुत हैरान कुन किस्म की तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। ये हैरान कुन किस्म की तब्दीलियाँ आपके मामलात को बढ़ोतरी की तरफ लेके ज़रूर जाएंगी। मगर किस किस शोबे में तब्दीलियाँ हैं, किस किस शोबे में बेहतरियाँ हैं और किस किस शोबे में आपको एहतियात करना है, सब शोबों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बिज़नेस और कैरियर को देखते हैं। तो जनाब, जेमिनी वालों के आने वाले वीक का बिज़नेस कैसा रहेगा? जेमिनी वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस टैरो कार्ड से देखने जाते हैं। तो जनाब, कुछ कार्ड गिरने की कोशिश करते हैं, मगर जो गिरते हैं उनको अल्लाह उठा ही देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेमिनी वालों के आने वाले वीक में बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो जनाब, कैरियर, बिज़नेस, ये मेरे पास पहला कार्ड है। जो उदासियाँ, परेशानियाँ या रुकावटें हैं जिनके ऊपर आपकी सर्च है, उससे आप निकल रहे हैं, और सेकंड कार्ड में बड़ी मदद मौजूद है, और थर्ड कार्ड में आप लॉजिकल, यानी कि अगर आप कैरियर में हैं तो लॉजिकली सोच रहे हैं, और जो आप प्लानिंग करना चाहते हैं उसके ऊपर आपकी मजबूत क़ुव्वत इरादी आपके बिज़नेस और कैरियर को 4 चांद लगा सकती है। इसलिए अपने बिज़नेस और कैरियर पर अपना फोकस मज़ीद बढ़ाइए। मैरिड लाइफ, रिलेशन लाइफ कैसा रहेगा? जेमिनी वालों के आने वाले वीक में मैरिड और रिलेशन लाइफ की एनर्जी क्या है? मैरिड और रिलेशन जेमिनी वालों का आने वाले वीक में, तो जनाब, अगर हम आपके रिलेशन की बात करें, आपकी शादी और आपकी मोहब्बत की बात करें, सुकून चाहते हैं अपने रिलेशन में, और बहुत मदद भी मिलती हुई नज़र आती है, और बहुत कामयाबी भी मिल सकती है। ख्वाहिशें पूरी होंगी, मोहब्बत रंग लाएगी, और अल्लाह की मदद आएगी। इसलिए परेशान नहीं होना है, भी नहीं आप परेशान अपने रिलेशन में। अगर फिर भी परेशानी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको कुछ पढ़ाइयाँ, कुछ वज़ाइफ या कुछ अमाल ऐसे बता सकते हैं कि जिससे आपके रिलेशन में मज़ीद मोहब्बतें बढ़ सकती हैं। ओवरऑल ठीक है। हेल्थ कैसी है जी? जेमिनी वालों की आने वाले वीक की हेल्थ, सेहत है तो बाहर है। हेल्थ, जेमिनी वालों के आने वाले वीक की हेल्थ जनाब, इसका मतलब है कि आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे जनाब। क्यों? कुछ सोचें जो नेगेटिव हैं वो आपकी सेहत को ख़राब कर रही हैं। हार्ट के मसले को ज़रूर देखिएगा, दिल के मामलात, और नज़र लग जाती है आपको। नज़र लगने से आपकी सेहत ख़राब हो जाती है। भाई नज़र उतारा करें। आप वैसे ही जेमिनी खूबसूरत लोग होते हैं, अच्छी अच्छी आँखें और अच्छा अच्छा चेहरा और खिले खिले लोग। अच्छा जनाब, अब एजुकेशन देखते हैं जी आप लोगों की, जेमिनी वालों की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो जेमिनी वालों की ज़्यादा तारीफ़ तो नहीं होगी। जेमिनी वालों की एजुकेशन, हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है ना वो मुस्कुराने लगे, लगता है वो जेमिनी वाले हैं। चलें जनाब, एजुकेशन जेमिनी वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन, तो एजुकेशन में तलबा बहुत स्ट्रेट फारवर्ड रहेंगे, बड़ी अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, मज़ीद करिए, फोकस बिल्कुल ठीक जा रहा है आपका। ट्रैवलिंग कैसी है जी जेमिनी वालों की आने वाले वीक? ट्रैवलिंग, जेमिनी वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग की बात करें, ट्रैवलिंग अगर आप करेंगे तो निज़ाम चेंज हो जाएगा, चीज़ें तब्दील हो जाएंगी, मामलात में हैरान कुन तब्दीलियाँ आएंगी। अगर मौका मिल रहा है तो कर लें। तो ये तो थी आप लोगों की बिज़नेस, मैरिड, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रैवल। अब हम देखते हैं आप लोगों की डे बाय डे प्रेडिक्शन। मंडे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी, किसी नए काम का आगाज़ और आसानियाँ। ट्यूसडे थोड़ा सा उदास और परेशान। वेडनेसडे नींद को पूरा करना है, सर दर्द हो सकती है, डिप्रेशन में नहीं जाना। थर्सडे कोई बड़ा काम मिल सकता है, मदद मिलती हुई नज़र आती है। फ्राइडे आपके मामलात में हैरान कुन तब्दीलियाँ और अच्छी अच्छी ख़बरें, सॉलिड किस्म की इन्फॉर्मेशन, सफ़र। सैटरडे दोनों तरह के कामों में मदद मौजूद है, फ़िज़िकली भी और रूहानी भी। जिस काम में हाथ डालेंगे अल्लाह आसानियाँ पैदा करेंगे। संडे उदास, परेशान और स्लो, परेशानी वाला माहौल रह सकता है, या प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं। इस वीक में आप लोगों के लिए जो पढ़ने के लिए अमला है जी, वो है या अल्लाह या रहमान, 119 मरतबा ईशा के बाद ज़रूर पढ़िएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।
कैंसर वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर। तो जनाब सबसे पहले स्टोरी ऑफ द वीक। क्या आप उदास हैं, परेशान हैं, मायूस हैं? तो क्यों मायूस हैं? अपने बड़ों के पास बैठें, अपने बुज़ुर्गों के पास बैठें और अपने हुए कामों को सोचें जो अल्लाह ताला ने आपके किए हैं। नींद को पूरा करें, सोते वक्त अपनी परेशानियों को मत सोचें, कामों के लिए हाथ बढ़ाएं, मदद करें, घर से निकलें और जो भी एग्रीमेंट या कोई काम मिलता है उसके लिए कोशिशें तेज़ करें। ये रहे जी आप लोगों की इस वीक की स्टोरी। तो स्टोरी के बाद आप लोगों के चलते हैं बिजनेस, मैरिड, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रैवलिंग को देखते हैं टैरो कार्ड से कि आप लोगों का आने वाले वीक में बिज़नेस कैसा रहेगा। तो जनाब कैंसर वालों का आने वाले वीक में बिज़नेस कैसा रहेगा, बिज़नेस और कैरियर के ऊपर बात करते हैं। कैंसर वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर। जनाब कैरियर और बिज़नेस की बात करें, हैरान कुन किस्म की तब्दीलियां हैं जनाब, और बड़ा सोच समझ के अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या अपना कारोबार तब्दील करना चाहते हैं या आपकी चीज़ें तब्दीली की तरफ जा रही हैं तो इस्तिखारा कर लीजिएगा, क्योंकि बड़े फ़ैसले इस वीक में आपके हक़ में नहीं आते हुए नज़र आते। रिलेशन लाइफ देखते हैं जी आप लोगों की, कैंसर वालों की आने वाले वीक की रिलेशन कैसा रहेगा। मुख्तसर और जामे बात होती है हमारे चैनल में और हम हर चीज़ कोशिश करते हैं इख्तसार से बयान करके आपके लिए वीडियो को मुकम्मल करें। तो मैरिड और रिलेशन लाइफ कैंसर वालों की इस वीक में कैसी होगी। तो जनाब रिलेशन लाइफ, मैरिड लाइफ बेहतर है और थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय कर सकते हैं और आप अपने रिलेशंस में मुतमिन और पुरसकून रहेंगे। अगर आप शौहर हैं तो बीवी आपकी मदद, रूहानी हेल्प आपका बाजू बनती हुई नज़र आती है, और अगर आप बीवी हैं तो शौहर आपकी रूहानी मदद करते हुए या आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं, और अगर आप मोहब्बत की ज़िंदगी में हैं तो एक दूसरे का साथ देते हुए नज़र आते हैं। हेल्थ देखते हैं जी कैंसर वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। कैंसरियन वालों के आने वाले वीक की हेल्थ को चेक किया जाए जनाब। सेहत काम ज़रूर करें मगर कामों में अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। सेहत से मुतल्लिका सेब का इस्तेमाल, और यानी फ्रूट्स आ रहे हैं, सेब भी आ रहे हैं और अंगूर का इस्तेमाल आपकी सेहत को बेहतर कर सकता है। अच्छा जनाब ये सेब और अंगूर वैसे भी सेहत के लिए ठीक होते हैं, मगर बाज़ चीज़ें रूहानी भी होती हैं, खाने से अल्लाह ताला उसमें फ़ायदा डाल देते हैं, फिज़िकली के साथ साथ रूहानी भी चलती है। और जनाब एजुकेशन देखते हैं जी कैंसर वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। एजुकेशन तलबा तालबात की एजुकेशन फोकस आउट हुआ है, तालीमी मामलात में प्रॉब्लम, और जो लोग आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री स्टडी के लिए जाना चाहते हैं ज़रूर जाएं, माहौल साजगार है। और जनाब ट्रैवलिंग तो ज़रूर चेक करनी है जनाब कैंसर वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो कैंसर वालों की ट्रैवलिंग जनाब ट्रैवलिंग आ रही है जनाब, अगर आप करेंगे तो बेहतर रहेगी, ट्रैवलिंग को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं अगर आप सलामुन कौलन मिन रब्बि रहीम पढ़ते हुए 11 मरतबा घर से बाहर निकलें या जाएं तो हिफाजत भी अल्लाह ताला करेंगे। ये तो थी आप लोगों की बिजनेस, मैरिड, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रैवलिंग के ऊपर बात। अब चलते हैं आप लोगों की डे बाय डे एनर्जी और डे बाय डे प्रेडिक्शन की तरफ। मंडे बहुत कमाल का दिन है, मदद ले भी रहे हैं और लोगों की मदद कर भी रहे हैं। ट्यूसडे सॉलिड किस्म के काम कर सकते हैं और कामों में बड़ी मजबूती और अल्लाह ताला की तरफ ध्यान करके बुज़ुर्गों की दुआओं के साथ जाएंगे तो बहुत कामयाबी। वेडनेसडे लॉजिकली टू दी पॉइंट बात करें और फ़ैसला करने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। थर्सडे दुनियावी मामलात में मदद रहेगी, कामों में आसानियाँ। फ्राइडे बहुत एहतियात, नेगेटिविटी आ सकती है, चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। सैटरडे दिली ख्वाहिशात का पूरा होना और आपका मूड ठीक होना और ख्वाहिशों का पूरा होना। संडे कोई दोस्त मदद कर सकता है, कामों में मदद, और इस दिन आप अगर फ़िश का इस्तेमाल खाने में या सदक़े में कर लेंगे तो मामलात बेहतर रहेंगे। इस वीक में आप लोगों के लिए जो अमल आ रहा है वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 119 मरतबा ईशा के बाद पढ़िएगा और अपने लिए दुआ भी कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर। लियो बुर्ज असद सितारा शम्स। तो जनाब चलते हैं आप लोगों की प्रेडिक्शन 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर
कैसे रहेगी आपका ये वीक, कैसी रहेगी आपकी ये कहानी, कैसी रहेगी आपकी स्टोरी, कैसी रहेगी आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी और कैसा रहेगा आपका बिज़नेस। स्टोरी से आगाज़ करते हैं जनाब। पैसों की कमी का सामना तो आपको करना पड़ेगा, मगर इसके लिए आपकी प्लानिंग बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो ज़रूर जॉब की तलाश करनी चाहिए और किसी ना किसी कंपनी से आपका एग्रीमेंट साइन होना चाहिए और अपने हालात को ज़रूर बेहतर करना चाहिए। मगर इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि अपने दिल की बात, राज की बात अपने तक ही रखिएगा, ढंढोरा मत पीटिएगा। मगर सोचें, आइडियाज़, कामों में मदद करने के लिए बहुत कुछ, मगर कुछ करके दिखाइए। सितारों में चमकने वाला शम्स सूरज आपको इस बात की तरफ लेके आ रहा है कि आप सब कुछ कर सकते हो, मगर क्यों नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो उसमें तरक्कियां क्यों नहीं आ रही। सोचने का वक्त है। ये वीक आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आप इतनी सलाहियतों के मालिक होते हुए क्या आप उस लेवल पर मौजूद हैं जहां आपका सितारा मौजूद है। तमाम शोबों को डिस्कस करते हैं और तमाम शोबों के बारे में इंफॉर्मेशन टैरो कार्ड एनर्जी से लेते हैं कि टैरो कार्ड एनर्जी आपके बिज़नेस, आपकी मोहब्बत, सेहत, ट्रैवलिंग और आप लोगों की एजुकेशन के बारे में क्या कहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी बिज़नेस और कैरियर। बुर्ज असस लियो वालों की आने वाले वीक की बिज़नेस और कैरियर, आप लोगों का आने वाला बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। लियो वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और जनाब कैरियर कैसा रहेगा। आप लोग अपने बिज़नेस और कैरियर में, यानी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको सुकून चाहिए, यानी कि आपका अगर दिल मुतमइन है तो बहुत कमाल का काम और बहुत कमाल के कारोबारी मामलात में मदद है। मगर 2-3 शोबों में अल्लाह ताला ने आपको इतना काबिल बनाया हुआ है कि आप 2-3 शोबों को पकड़ के कर सकते हैं अपने हालात बेहतर, और इंशाल्लाह इस वीक में आपको अपने हालात की बेहतरी के लिए मामलात बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। 2-2 शोबों को लेके चलेंगे, कैरियर को बेहतरी की तरफ लेके चलेंगे और इसमें सानियाँ भी नज़र आएंगी। मैरिड लाइफ देखते हैं जी लियो वालों की आने वाले वीक की मैरिड लाइफ, लव लाइफ। लियो बुर्ज असद वालों की आने वाले वीक की मैरिड और लव लाइफ जनाब, और कौन सा दिल टूटा हुआ है आपका अपनी मोहब्बत में, और क्या ख़त्म करने जा रहे हैं अपनी मोहब्बत को। तब्दीली चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं या नया आगाज़ करना चाहते हैं। रिलेशन में प्रॉब्लम है बिलाशुबा, और इसको कार्ड में आपको दिखाई देता हूँ। दिली ख्वाहिशात या ऐसी बातें दिमाग में चल रही हैं जिसकी वजह से आप मुतमिन नहीं हैं, और मेरे पास डेथ कार्ड भी है। चेंजिंग, तब्दीलियाँ, कोई कौन सा बहाना ढूंढ रहे हैं अपने जो रिलेशन को ख़त्म करने का, या कौन सी ऐसी बात ढूंढ रहे हैं, क्यों ख़त्म होने जा रहे हैं आपके रिलेशन, किसने कोई कौन सा अमल कर दिया। ज़रूर देखिएगा, ज़रूर सोचिएगा। सब कुछ आपके सामने खुली किताब, जिस तरह सितारे के सामने, सूरज के सामने हर बंदा खुली किताब, ये भी आपके सामने खुली किताब है कि रिलेशन में कौन दरारें डाल रहा, कि आप खुद तो नहीं। हेल्थ देखते हैं जी लियो वालों की आने वाले वीक की हेल्थ। लियो बुर्ज असद वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। तो जनाब हेल्थ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, वैसे ही आप माशाल्लाह अच्छी सेहत, वाक और अपने ऊपर वक्त लगाने वाले लोग हैं, मगर ये जो सोचें हैं ये आपको ले बैठती हैं। सोचों से निकलें। सेहत ओवरऑल ठीक है। अब ये सोचें मोहब्बत की होंगी या आपके रिलेशन की होंगी, ये आपने सोचना है। एजुकेशन देखते हैं जी लियो वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो जनाब तालीमी मामलात ओवरऑल ठीक है, और आप तालीमी मामलात के ऊपर तवज्जो भी दे रहे हैं और फोकस भी बेहतर है, और माशाल्लाह अक्ल, बूझ और समझ के तो मालिक होते ही आप, ज़हीन भी होते हैं। ट्रैवलिंग देखते हैं जी लियो वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो जनाब ट्रैवलिंग सोच विचार कर रहे हैं, जा भी रहे हैं, ऑप्शंस भी हैं। ज़िंदगी के नए सफ़र के आगाज़ के लिए ट्रैवलिंग करना आपके हक़ में हो सकता है। अभी चलते हैं डे बाय डे प्रेडिक्शन और डे बाय डे एनर्जी की तरफ। तो जनाब बुर्ज असद वाले मंडे को थोड़ा सा नेगेटिव हुए हुए, दोनों सोचें नहीं चलती। अगर पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिविटी को ही लेके चलें, नेगेटिव सोचें आपकी ज़िंदगी और आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकती हैं। ट्यूसडे कमाल का दिन,
کوئی دوست آپ کو کہہ سکتا ہے کہ جی یہ جاب ہے یا یہ کام ہے, کر لیں, فائدہ ہوگا تو ضرور کریے گا, ہاتھ بڑھائیے گا. ویڈنسڈے کوئی ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے, کوئی بات چیت چل سکتی ہے, اور آپ کے لکھ پڑھ کے معاملات سامنے آ سکتے ہیں. تھرسڈے کسی شادی فنکشن کو اٹینڈ کریں, فائدہ ہوگا, خوشی والا ماحول. فرائیڈے نیگیٹیوٹی, پریشانی, اور اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبوب سے دور رہیں, کوئی غلط بات ہو کہ محبت میں دراڑیں نہ پڑ جائیں. سیچرڈے پازیٹیو خبریں اور پیغام, کاموں میں مدد. اور سنڈے تمام شعبوں میں مدد, اور ریلیشن میں بھی مدد, اور چیزوں میں بھی آسانیاں. اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے جو عمل ہے 119 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پانی کے اوپر دم کر کے روزانہ پینا ہے, اور 2 اگربتیوں پر بھی دم کر کے اگربتیوں پہ آپ 41 ٹائم اعوذ باللہ پڑھ کے جلائیں, کیونکہ بد اثرات شیطانی اثرات تو موجود ہے. مگر اس عمل کی شرط صرف اور صرف یہ کہ ہمیں جو ہے وہ کمنٹس کر کے بتایا جائے کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں, ورنہ ہمیں اس عمل کے پیچھے دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ ہمیں کمنٹس نہیں کر سکتے تو ہم آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. کو برج سملہ 24 اکتوبر سے 30 اکتوبر تک آپ لوگوں کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں سٹوری آف دی ویک. کون سی کہانی چلنے والی ہے, کون سے سفر کا آغاز ہونے والا ہے, کس طرح آپ کے ستاروں کی چالیں آپ کے معاملات کو بتاتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو سٹوری آف دی ویک میں نیگیٹیوٹی ضرور چل رہی تھی, بد اثرات, ستاروں کی چالیں, الٹی چالیں, مگر بہتر ہوں گی بہتر فیصلوں سے, بزرگوں سے مشورے سے, اور بڑوں کے ساتھ رابطے سے. فیملی میں بہتریاں ہو جائیں گی, اور ریلیشن میں بہتریاں ہو جائیں گی. معاملات میں پوزیٹیوٹی کے ساتھ معاملات چلیں گے, مگر اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا ہے, نیند کو پورا کرنا ہے, سر درد ہو سکتا ہے. اسی طرح کی سٹوری آپ لوگوں کی چلتی ہوئی نظر آتی ہے, مگر اس سٹوری کو آپ کے بزنس, میرڈ, ہیلتھ, ایجوکیشن اور ٹریول میں بھی دیکھتے ہیں کہ جی کیسے رہیں گے آپ کے معاملات, تاکہ اس کے مطابق آپ فیصلے کر سکیں. تو بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا ورگو والوں کا آنے والے ویک میں؟ بزنس اور کیریئر, ورگو والوں کو آنے والے ویک میں بزنس اور کیریئر کی اگر جناب بات کریں تو بزنس اور کیریئر میں اس وقت آپ بہتر حالات کی طرف جا رہے ہیں. آپ کا سفر کامیابیوں کی طرف جا رہا ہے, بہتر فیصلے, بہتر انفارمیشن, کامیابیاں, دوست احباب کی مدد, اور چیزیں آپ کی بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. میرڈ لائف اور ریلیشن لائف دیکھتے ہیں جی ورگو والوں کی آنے والے ویک کی میرڈ لائف اور ریلیشن لائف تھرو ٹیرو کارڈ. تو جناب پرابلم, میرج اور ریلیشن, مسئلے ہی مسئلے, مسئلوں کا حل, دعا, عمل, اللہ کی مدد, مسائل موجود. ہیلتھ, ورگو والوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ, ورگو والوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ کی جناب بات کریں تو ہیلتھ کیا ہو گیا آپ کو اپنی صحت کے لیے, کیا کر رہے ہیں, کیوں غصہ کر رہے ہیں, کیوں اپنی صحت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, صحت کے معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں جناب. ایجوکیشن, ورگو والوں کی آنے والے ویک کی طلبہ طالبات کی ایجوکیشن کی بات کریں, ٹیرو کارڈ کی انرجی بہت پاورفل انرجی کے ساتھ کارڈ سلپ بھی ہو رہے ہیں. ایجوکیشن, ورگو والوں کے آنے والے ویک کی ایجوکیشن کی جناب بات کریں, بدلاؤ, تبدیلیاں, طلبہ طالبات فوکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر فوکس اس لیول کا نہیں ہو رہا. اوورال آپ نے ایک چیز کی ٹھان لی ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں طلبہ طالبات, اور وہ کر لیں گے. آپ فوکس اور زیادہ بہتر کریں. ٹریولنگ, ورگو والوں کے آنے والے ہفتہ کی ٹریولنگ کی جناب بات کریں, ٹریولنگ آپ لوگ نہ کریں, احتیاط کریں. دل ٹوٹ سکتا ہے, میرے پاس کارڈ ٹوٹے ہوئے دل اور خواہشوں کے نہ پورے ہونے والے موجود ہیں. یہ تو تھی ورگو والوں کے تمام شعبہ کی بات. اب جناب ڈے بائی ڈے انرجی اور ڈے بائی ڈے پریڈکشن کو بھی لے کے چلتے ہیں. منڈے سارا دن مصروف کاموں میں, سارا دن بیزی, ہر کام میں ہاتھ ڈالیں, اللہ مدد کریں گے. ٹیوزڈے روحانی مدد بھی موجود ہے, کاموں میں آسانیاں بھی. ویڈنسڈے کوئی نئی آپشنز کے اوپر سوچ بچار کرتے ہوئے. تھرسڈے پیسے کی جو ہے فراوانی اور بہتر پوزیشن اور کاموں میں مدد. فرائیڈے کوئی پرانا کام ہو سکتا ہے یا کوئی بڑا کام مل سکتا ہے. سیچرڈے روحانی طور پہ بھی مدد اور کاموں میں آسانیاں, بڑے کاموں میں ہاتھ ڈالیں. سنڈے بالکل احتیاط کرنی ہے اور 100% احتیاط کرنی ہے, بڑے فیصلے نہیں کرنے, مشورے کے ساتھ اپنے معاملات کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اس ویک میں
آپ کے لیے جو عمل اور پڑھائی آ رہی ہے وہ ہے یا حسیبو یا حسیب 101 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد پڑھیں آپ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ لیبرا جناب برج میزان والے اس ویک میں کیا کرنے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کے کیا ستارے کہتے ہیں 24 اکتوبر سے لے کر 30 اکتوبر تک۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کی سٹوری آف دی ویک، کون سی کہانی چلنے والی ہے، ستارے کون سی چالیں چلنے والے ہیں اور کون سے فیصلے آپ کرنے جا رہے ہیں۔ سٹوری آف ویک کی بات کریں تو سب سے پہلے جو نیگیٹیوٹی، جو پریشانیاں، جو سوچیں آپ کے دماغ میں چل رہی ہیں، یا جس سکون کی تلاش اور جو آپ اپنے تمام معاملات میں مدد چاہتے ہیں، اس کے لیے کوششیں تو ضرور تیز ہوں گی، مگر اس میں رکاوٹیں بھی نظر آتی ہیں۔ پیسے کے مسائل کے ساتھ ساتھ روحانی اور ظاہری رکاوٹیں بالکل عیاں ہیں۔ شاید آپ کی کچھ دلی خواہشیں پوری نہیں ہو رہی، اور کس طرح کی نہیں دلی خواہشیں پوری ہو رہی ان کو ہم ان تمام شعبوں کو بھی دیکھتے ہیں، بزنس کو بھی دیکھیں گے، میرڈ ریلیشن اور ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن اور ٹریولنگ کو بھی دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے بزنس دیکھتے ہیں۔ لیبرا والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر، لیبرا والوں کا ٹیرو کارڈ سے دیکھتے ہیں کہ لیبرا والوں کا آنے والے ویک میں بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا۔ پیسوں کی شدید کمی اور حالات کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو بہت کوششیں کرنی پڑیں گی، رابطے کرنے پڑیں گے، ٹیلی فونک رابطے، اور ادھار مت دیں بلکہ اپنے کیریئر اور اپنے جاب کے لیے مثبت اقدامات کریں۔ میرڈ لائف، لیبرا والوں کی آنے والے ویک کی میرڈ لائف، لیبرا والوں کے آنے والے ویک کی میرڈ لائف کی جناب بات کریں تو میرڈ لائف اوورال بہتری کی طرف ہے۔ حالات آپ کے ریلیشن اور میرٹ میں بہتری کی طرف جانے لگ جائیں گے اور اس میں کامیابیاں بھی نظر آتی ہیں۔ ہیلتھ دیکھتے ہیں جی، لیبرا والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ، لیبرا والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی۔ ہیلتھ بالکل خراب ہے جی، اور صحت کے معاملات جادو کے ساتھ ساتھ دیکھیں میرے پاس ڈیتھ کارڈ، جادو کے اثرات بھی ہیں، دی ٹاور۔ حالات صحت کا چیک کروائیں، سوچیں جو کرنا ہے، صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، روحانی اعمال کریں، چاہے زاری کریں، چاہے ڈاکٹر کو دکھائیں، صحت اچانک بگڑ سکتی ہے۔ ایجوکیشن جناب لیبرا والوں کے آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ تو ایجوکیشن طلباء طالبات جو مایوس ہیں، پریشان ہیں، ڈسٹرب ہیں، کنفیوز ہیں، باہر جانا چاہتے ہیں یا سوچ رہے ہیں، تو کوشش کریں یہ سارے معاملات کے لیے کسی سے مشورہ کر لیں۔ اوورال ایجوکیشن میں پرابلم۔ ٹریولنگ جناب لیبرا والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ تو جناب ٹریولنگ زیادہ سے زیادہ سفر کریں گے، اور ٹریولنگ کے حالات بھی ہیں، چانسز بھی ہیں، سفر کریں تو زیادہ چانسز ہیں، کامیابی مل سکتی ہے۔ یہ تو تھی آپ لوگوں کی جو ہے بزنس، میرڈ، ہیلتھ، ایجوکیشن اور ٹریولنگ کے اوپر بات۔ اب چلتے ہیں ڈے بائی ڈے پریڈکشن اور انرجی کی طرف۔ منڈے آپ کے پاس آئیڈیا، سوچیں، معاملات میں مدد، دور آؤٹ آف کنٹری، آؤٹ آف سٹی جانا چاہتے ہیں، پلاننگ ہے، ویژن ہے، بہتر ہے کہ اس دن کسی بڑے کام میں ہاتھ بھی ڈالیں گے، کامیابی ملے گی۔ مگر ٹیوزڈے احتیاط رہنا ہے، اور ٹیوزڈے لوگ آپ کو چیٹ کر سکتے ہیں، پرابلم پیدا کر سکتے ہیں۔ ویڈنسڈے کچھ سفر کر سکتے ہیں، کوئی پازیٹیو پیغام مل سکتا ہے، کاموں میں کوئی خبریں مل سکتی ہیں۔ تھرسڈے اپنی نیند کو پورا کریں، اپنے آپ کو وقت دیں، پریشان مت ہوں، پریشانی نظر آتی ہے۔ فرائیڈے نظام میں تبدیلی اور حیران کن تبدیلیاں، اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں۔ سیچرڈے رکے ہوئے کام ہو سکتے ہیں اور پرانے کاموں میں مدد مل سکتی ہے۔ سنڈے آپ کے بزرگوں کی طرف سے آسانیاں اور کاموں میں پازیٹیوٹی اور مدد نظر آتی ہے۔ اس ویک میں آپ لوگ اپنے معاملات کی مدد کے لیے تیسرا کلمہ، اس کا پہلا حصہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر 41 ٹائم روزانہ اپنے کاموں کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر، اپنا خیال رکھیے گا۔ اسکارپیو برج عقرب اور 24 اکتوبر سے 30 اکتوبر کیا چل رہی ہے آپ کی سٹوری اور کیا چل رہے ہیں آپ کے ستارے؟ کون سی انرجی اور کون سی چالیں آپ کے ساتھ ہیں جناب؟ تو سب سے پہلے سٹوری آف دی ویک، بلا شبہ کاموں میں بھی خبریں اور انفارمیشن اور انرجی بھی، مگر پلاننگ کر رہے ہیں اپنے حالات کو مزید بہتر کرنے کے لیے،
बिलाशुबा कई काम आपके हाथ से निकल चुके हैं, कई चीज़ें निकल चुकी हैं, उसके लिए आप ज़रूर डिस्टर्ब हैं और जिस ट्रैक पे थे उस पर दोबारा जाने के लिए जद्दोजहद और कोशिशें तो चल रही हैं, सोच विचार भी कर रहे हैं कि जॉब कर लें या अपना काम कर लें या क्या कर लें, क्या करना चाहिए, किस तरह हालात बेहतरी की तरफ, क्या कोई तब्दीली करनी चाहिए, क्या जो जॉब चल रही है उसमें तब्दीली करनी चाहिए, क्या होना चाहिए। ये सारा कुछ इसी वीक में आपके सितारे कहते हुए नज़र आते हैं, मगर किन किन शोबों में कह रहे हैं वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, जैसे बिज़नेस, मैरिड, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रैवलिंग को। तो जनाब सबसे पहले देखते हैं बिज़नेस आपका कैसा रहेगा। तो बुर्ज अकरब वालों का आने वाले वीक में बिज़नेस और कैरियर की प्लानिंग। बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियो वालों की आने वाले वीक में बिज़नेस और कैरियर की प्लानिंग क्या है। काम मौजूद हैं जी, काम आप से बेशक नहीं हो रहे, मगर आप इन्हीं कामों में तब्दीली चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो जहां काम कर रहे हैं कहीं हट के किया जाए, या कुछ हट के करना चाहते हैं, उसके लिए आपको आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, कहीं भी कोई टाइम मिले, प्लानिंग मिले, करेंगे ज़रूर, मगर तब्दीली है। और ये तब्दीली जो है, ये ख़बरें आपको पहले ही से मिलना शुरू हो गई हैं कि कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है इसको डिस्कस करें अपने दिल से, अपने बड़ों से, अपने आप से कि बिज़नेस में क्या तब्दीली है, मगर एहतियात। मैरिड लाइफ जनाब स्कॉर्पियो वालों का रिलेशन कैसा है। स्कॉर्पियो वालों की मैरिड और रिलेशन लाइफ को चेक करते हैं टैरो कार्ड से। तो जनाब क्यों उदास हैं, क्यों परेशान हैं, क्यों मायूस हैं। शादी नहीं हुई तो हो जाएगी, अगर हुई है तो नई शुरुआत है, मोहब्बत बढ़ जाएगी और आप अपने रिलेशन में बहुत आगे जाएंगे। इसलिए परेशान नहीं होना, मायूस नहीं होना। वक्ती डबल माइंडेड हैं आप, क्या होगा कैसे होगा ये तो सबके साथ होता है, तो आपको क्यों परेशानी। हेल्थ देखते हैं जी स्कॉर्पियो वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। तो जनाब क्यों जिस्म पर बोझ है आपके, क्यों उदास हैं, कामों की जिम्मेदारियों की वजह से अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे। ज़रूर रखें, अच्छे अच्छे खिले खिले कपड़े पहने, खाना पीना खाएं, उदास ना हो, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव एनर्जी भी आप लोग अगर जाना चाहें तो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री या कोई सैर व तफरी का प्लान बना लें। वक्त है, मौका है, ताकि जो है आप फ्रेश हो जाए। ये फ्रस्ट्रेशन क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, क्या करना चाहिए, ये इन चीज़ों से निकलें। अल्लाह हैं तो अल्लाह साथ देंगे आप लोगों का, परेशान नहीं होना, ठीक है। और अभी हम देखते हैं आप लोगों की एजुकेशन। स्कॉर्पियो वालों की एजुकेशन को देखा जाए तो जनाब एजुकेशन तुलबा तालबात बहुत मसरूफ़ हैं अपनी तालीमी मामलात में, और ज़्यादा इस वीक में बिज़ी नज़र आएंगे। ट्रैवलिंग, स्कॉर्पियो वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। स्कॉर्पियो वालों की ट्रैवलिंग की बात करें तो जनाब एक तो सब गाड़ी आहिस्ता चलाया करें। सफ़र 2-3 ऑप्शंस हैं। एक कामों से मुतल्लिक़ आप जा सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स के पास जाएंगे, या रिलेशन से मुतल्लिक़ भी आपकी ट्रैवलिंग होती हुई नज़र आती है। अभी चलते हैं आप लोगों की डे बाई डे एनर्जी और डे बाई डे प्रेडिक्शन की तरफ। मंडे प्लानिंग कर सकते हैं और थोड़ा सा उदास नज़र आते हैं। ट्यूसडे लॉजिकली अपने मामलात को देखिएगा। वेडनेसडे मामलात में मदद है, बड़े कामों में हाथ डालिएगा। थर्सडे रूहानी तरीके से मामलात में मदद लेंगे, रूहानी तरीके से कुछ पढ़ेंगे, सानियाँ रहेंगी। फ्राइडे नेगेटिविटी है, मामलात में रुकावटें आ सकती हैं, बद असरात हैं, शैतानी असरात, लोग प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। सैटरडे मुस्बत और पॉजिटिव पैगाम और सॉलिड खबरें, और संडे कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है। इस वीक में आप लोग अपने मामलात की मदद के लिए अल्लाह ताला से आसानियों के लिए सूरह इखलास 41 टाइम ईशा के बाद पढ़िएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिए। सजिटेरियस जनाब, सजिटेरियस वाले 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक क्या करने जा रहे हैं, कौन से सितारे, कौन सी चैलेंज चलने जा रहे हैं, और जनाब किस तरह की आपकी स्टोरी बन रही है। तो सबसे पहले स्टोरी ऑफ द वीक, बिलाशुबा मदद मौजूद है, कोई नया काम मिल सकता है, बेहतर पोजीशन पर 2-3 कामों को संभाले हुए, और बड़ी अच्छी गाइडलाइन। मगर नेगेटिव असरात और पैसों की कमी आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकती है। सोचों को पॉजिटिव रखें और अल्लाह के ऊपर भरोसा करें, इंशाल्लाह आसानियाँ रहेंगी। और किस तरह की सोचें आपकी कौन से शोबे में होनी चाहिए, उनको ज़रूर डिस्कस करना चाहिए कि आपका बिज़नेस, आपका मैरिड, हेल्थ, ट्रैवलिंग और एजुकेशन कैसी रहेगी। तो सबसे पहले बिज़नेस की बात करते हैं। तो जनाब सजिटेरियस टैरो कार्ड से देखते हैं कि सजिटेरियस जो है आप लोगों का जो है इस वीक में बिज़नेस कैसा रहेगा। तो सजिटेरियस वालों का आने वाले हफ्ता में बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो जनाब बिज़नेस और कैरियर में
کام بہت موجود ہیں, کام کر بھی رہے ہیں, مگر کاموں میں وہ رزلٹ نہیں ملیں گے, آپ کو نہیں مل رہے جو آپ چاہتے ہیں. اس لیے ان رزلٹ کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ بہتر اقدامات ضرور کرنے چاہیے. میرڈ لائف, سیجیٹیریس والوں کی آنے والے ویک کی میرڈ اور ریلیشن لائف کو دیکھتے ہیں. جناب ریلیشن لائف, میرڈ لائف, اگر آپ شادی کروانا چاہتے ہیں, شادی کے رشتوں میں منسلک ہونا چاہتے ہیں, تو آپ لوگ ایک دوسرے کو ضرور جان لیں. اور پریشانی ہو سکتی ہے, ایگریمنٹ سائن کرنے سے پہلے, نکاح ہونے سے پہلے, تمام معاملات سے پہلے ڈسکس ضرور کر لیں, چھان بین کر لیں. ہیلتھ, سیجیٹیریس والوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ, سیجیٹیریس والوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ کی بات کریں تو ہیلتھ کے معاملات جو ہیں کافی سٹرونگ ہیں. واک شاک کر رہے ہیں, آپ اپنی صحت کا خیال کر رہے ہیں. گوشت کا استعمال آپ کی صحت کو بہتر کر سکتا ہے. ایجوکیشن, سیجیٹیریس والوں کے آنے والے ویک کی ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو تعلیمی معاملات کو آپ جو ہے بڑا جو ہے لاجیکلی دیکھ رہے ہیں, دور کے پلاننگ ہے اور بڑوں کے مشورے کے ساتھ آپ چل رہے ہیں, اس سے کہ آپ کی تعلیمی معاملات میں مدد رہے گی. ٹریولنگ دیکھتے ہیں جی, سیجیٹیریس والوں کے آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی. تو ٹریولنگ کی اگر ہم بات کریں تو ٹریولنگ میں تھوڑی سی مشکلیں اور پریشانیاں اور رکاوٹیں آ سکتی ہیں, ڈسٹربنس ہو سکتی ہے, اس لیے ٹریولنگ سے محتاط رہیے گا. یہ تو تھی آپ لوگوں کے بزنس, میرڈ, ہیلتھ, ایجوکیشن اور ٹریولنگ کی بات. اب ہم چلتے ہیں ڈے بائی ڈے انرجی اور ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی طرف. تو جناب منڈے نئے کام کا آغاز, کاموں میں مدد, آسانیاں. ٹیوزڈے پیسے کے معاملات کے ایشوز ضرور آئیں گے, اس لیے اپنے بزنس اور کیریئر کو دیکھیے گا. ویڈنسڈے اپنی بات, دل کی بات اپنے تک رکھیے گا. اور تھرسڈے کسی نئے کام کا آغاز ہو سکتا ہے, کاموں میں مدد. فرائیڈے ڈبل مائنڈڈ نظر آتے ہیں, یا چیزیں سٹک نظر آتی ہیں. سیٹرڈے جو کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ کا ویژن بہت کلیئر ہے, غصہ بھی آ سکتا ہے. سنڈے کسی نئے کام کا آغاز, کاموں میں مدد اور آسانیاں نظر آتی ہیں. یہ تو تھی آپ لوگوں کی ڈے بائی ڈے پریڈکشن. اور اس ویک میں اگر آپ کچھ پڑھنا چاہیں, معاملات میں مدد لینا چاہیں, تو سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے ضرور پیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر, اپنا خیال رکھیے گا. کیپریکارن, جناب برج جدی, سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کی سٹوری آف دی ویک 24 اکتوبر سے 30 اکتوبر. بلا شبہ اس وقت آپ تھوڑے سے ڈبل مائنڈڈ ہیں, اپنے مالی معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. کچھ چیزیں آپ کے دل اور دماغ میں چل رہی ہیں, اس کے اوپر فیصلے چاہتے ہیں, اور اس میں آپ کے دوست احباب مدد بھی کر رہے ہیں. اور آپ کی بزرگوں کی دعائیں اور آپ کے بڑوں کی دعائیں آپ کے معاملات میں مددگار ثابت ہو رہی ہیں. اس لیے ٹینشن سے نکلیں, پازیٹیو رہیں, نیند کو پورا کریں, اور خیالوں اور سوچوں میں پازیٹیوٹی دیکھیں. جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس اور کیریئر کی. آپ کی ٹیرو کارڈ سے انرجی دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی, کیپریکارن والوں کی اس ویک میں بزنس اور کیریئر کی انرجی کیا رہے گی. تو بزنس اور کیریئر کیپریکارن والوں کا, جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں اس سے نکلیں گے جناب. اچھی اچھی خبریں کاموں میں اور بزنس میں بہتریاں, نیا درخشندہ ستارہ اپنے جاب میں, اپنے بزنس میں, کیریئر میں. اور جناب آئی تھنک آپ زیادہ پیسہ کمانے کی طرف جا رہے ہیں. میرڈ لائف اور ریلیشن, جناب کیپریکارن والوں کا آنے والے ویک میں میرڈ اور ریلیشن لائف کو دیکھتے ہیں. میرڈ اور ریلیشن لائف میں سمجھ نہیں لگ رہی کیا بنے گا, کدھر جا رہا ہے آپ کا پیار, کدھر جا رہی ہے آپ کی محبت, کدھر جا رہی ہے آپ کے رشتے. کیوں کہ اس میں نیگیٹیوٹی ہے, لوگ پرابلم پیدا کر رہے ہیں جادو کے اثرات. یعنی کہ لوگ جو بھی ہیں آپ کے ارد گرد کے لوگ, وہ آپ کے ریلیشن اور آپ کی شادی اور ان معاملات میں خوش نظر نہیں آتے, اس لیے کچھ نیگیٹیو اثرات بھی دکھائی دیتے ہیں. ہیلتھ دیکھتے ہیں کیپریکارن والوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ کو. جناب ہیلتھ کے معاملات کو اگر ہم دیکھیں تو صحت کے معاملات, اچھا کھانا شروع کیا ہوا ہے آپ نے, اپنی صحت کا خیال رکھنا شروع کر دیا ہے. صحت کے معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور یہ مزید بہتر ہوتے جائیں گے. ایجوکیشن, کیپریکارن والوں کے آنے والے ویک کی ایجوکیشن کی جناب بات کریں تو طلباء طالبات تعلیمی معاملات میں بہت ڈسٹرب ہیں جی. آپ اچھے نہیں ہیں, ڈسٹرب ہیں اور تبدیلی چاہتے ہیں. تعلیمی معاملات کے اوپر آپ کسی سے مشورہ کریں. اور ٹریولنگ دیکھتے ہیں جی آپ لوگوں کی آنے والے ویک میں, کیپریکارن والوں کی ٹریولنگ جناب ٹریولنگ اگر آپ کریں گے تو اینڈ آف دی ویک میں کریں, شروع میں اور درمیان میں محتاط رہیں.
یہ تو تھی آپ لوگوں کی پریڈکشن سے متعلقہ باتیں. ابھی ڈے بائی ڈے انرجی کی بات کرتے ہیں, ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی بات کرتے ہیں. تو جناب منڈے پلاننگ کرتے ہوئے مگر تھوڑے سے اداس نظر آتے ہیں. ٹیوزڈے روحانی مدد, کاموں میں بڑی آسانیاں اور اپرچونیٹیز ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. ویڈنسڈے اس دن آپ کے معاملات رک سکتے ہیں اور روحانی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں اور نظر بات بھی لگ سکتی ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے, مگر اس طرح کے چانسز نظر آتے ہیں. تھرسڈے سفر کر رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں. فرائیڈے کوئی ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے, کاموں میں مدد. سیچرڈے ذمہ داریاں, بوجھ اور مصروف. سنڈے روحانی معاملات میں ڈسٹربنس اور پریشانی والے معاملات فیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ تو تھی آپ لوگوں کی ڈے بائی ڈے پریڈکشن اور انرجی کی بات. اس ویک میں آپ لوگ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم 41 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے روز پیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. ایکویریس برج دلو, اور جناب 24 اکتوبر سے لے کر 30 اکتوبر تک آپ لوگوں کی سٹوری آف دی ویک, ستاروں کی چالیں کیا کہتی ہیں, کون سا رنگ پکڑ رہے ہیں برج ایکویریس والے. تو جناب بلا شبہ آپ کی فیملی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور کس طرح کی تبدیلیاں, کچھ پرابلم, رکاوٹیں, چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. کچھ یکسر جو نیگیٹیوٹی ہے, کوئی پریشانیاں گھر کے ماحول میں, کچھ رکاوٹیں یا آپ کے ریلیشنز میں, اس طرح کی چیزیں ہیں. مگر اس میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے. کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال نکل آئے گی کہ آپ اپنے جو ہے اس ویک کو بہتر گزار پائیں گے. تو جناب سب سے پہلے آپ کے بزنس اور کیریئر کو دیکھتے ہیں. ایکویریس والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا. تو برج دلوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کی اگر ہم جناب بات کریں تو آپ کو بزنس اور کیریئر میں نیگیٹیوٹی, بد اثرات, پریشانی, لڑائی جھگڑے, اس طرح کے معاملات آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر میں نظر آتے ہیں جناب. اور ایکویریس والوں کے آنے والے ویک کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے جی. ہم اذان ضرور سنیں گے. اپنے ٹیرو کارڈ کو تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں. ایکویریس برج دلوں کے ریلیشن کی بات کرتے ہیں. اور جناب آپ لوگوں کا اس ویک میں ریلیشن کیسا رہے گا, محبت کیسی رہے گی. تو ایکویریس والوں کے آنے والے ویک میں ریلیشن کیسا رہے گا. تو جناب ریلیشن سے متعلقہ چیزیں بہتری کی طرف چلے جائیں گی, اور زیادہ کامیابیاں آپ کے ریلیشن میں ہو جائیں گی, اور جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. ہیلتھ دیکھتے ہیں جی ایکویریس والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی. تو جناب ہیلتھ کی بات کریں تو ہیلتھ کے امور کے اوپر آپ کی پلاننگ بہت بہتری کی طرف جا رہی ہے. واک شاک اور آؤٹ آف سٹی سیر و تفریح, آؤٹ آف کنٹری بھی جا سکتے ہیں. اپنی تعلیمی معاملات کو دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی اس وقت ہیلتھ میں تو بہتریاں ہیں. آپ کی ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں جی, ایجوکیشن ایکویریس والوں کی کیسی رہے گی. تو ایجوکیشن میں فوکس آؤٹ ہے, چیزیں ڈسٹرب ہیں ایکویریس والوں کی, اس کے اوپر آپ کی توجہ ضرور ہونی چاہیے. ٹریولنگ دیکھتے ہیں جی ایکویریس والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ, ایکویریس والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی. تو جناب ٹریولنگ میں آپ لوگ جو ہے احتیاط رکھیے گا. اگر آپ کسی دوست کے ساتھ یا کاموں کے سلسلے میں جا رہے ہیں, بزنس میٹنگز ہیں, تو احتیاط کے ساتھ کیجیے گا. اوورآل ٹریولنگ میں کامیابی ہو سکتی ہے. ایکویریس والوں کے آنے والے ویک میں ڈے بائی ڈے پریڈکشن انرجی کی بات کریں تو جناب منڈے کو تھوڑی سی نیگیٹیوٹی ہے, بد اثرات ہیں, رکاوٹیں ہو سکتی ہیں. ٹیوزڈے روحانی معاملات میں کچھ رکاوٹیں جو تھیں وہ ختم ہو جائیں گی, معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. ویڈنسڈے تھوڑا سا اداس اور پریشان نظر آتے ہیں. تھرسڈے کلیئرٹی مل جائے گی معاملات میں. فرائیڈے کوئی دوست احباب مدد کر دیں گے. سیچرڈے کوئی جاب آپشن یا کاموں سے متعلقہ مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے. سنڈے آپ کے معاملات میں روحانی مدد اور چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہیں. ایکویریس والوں کے لیے اس ویک میں ٹپ آف دی ویک, ایکویریس والوں کو اس ویک میں کیا نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی اس وقت دیکھتے ہیں. ایکویریس والوں کو اس ویک میں کیا نہیں کرنا چاہیے. تو جناب آپ لوگوں کو اس ویک میں اپنی باتیں, اپنی دل کی باتیں, اپنے کاموں سے متعلقہ باتیں, اپنی روحانی باتیں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. یعنی کہ جو باتیں آپ فیصلہ کر رہے ہیں وہ فیصلے اپنے تک رکھیں آپ لوگ.
یہ میں اس لیے ایکویریس والوں کے لیے کچھ ڈفرینٹ چیزیں بتا رہا ہوں کیونکہ اینڈ کے 2 سٹار جو ہیں وہ ہمارے اکثر بہت شارٹ ہوتے ہیں، رہ جاتے ہیں. میں نے کہا اس کو ذرا بہتر طریقے سے، بہتر انداز سے کرنا چاہیے. ایکویریس والوں کو اس ویک میں کرنا کیا چاہیے؟ ایکویریس برج دلوں کو اس ویک میں معاملات کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو جناب کرنا یہ چاہیے کہ اپنے معاملات کے لیے اپنے بزرگوں سے دعا، بڑوں سے دعا کروانی چاہیے، اور اپنے معاملات کو کلیئرٹی کی طرف لے کے جانے کے لیے ایسے روحانی اعمال کرنے چاہیے جس سے رکاوٹیں اور بد اثرات آپ کے دور ہو سکیں، کیونکہ 3rd کارڈ رکاوٹیں اور پریشانیوں کا نظر آتا ہے. ایکویریس والے اس ویک میں کیا سوال بنائیں آپ کے لیے؟ ایکویریس والے اس ویک میں روحانی معاملات کیسے رہیں گے؟ ایکویریس والوں کے اس ویک میں روحانی معاملات کیسے رہیں گے؟ تو جناب روحانی معاملات میں جو آپ کا دل ٹوٹا ہے، سکون چاہتے ہیں آپ، دلی خواہشیں پوری نہیں ہو رہی، تو پرابلم تو تھوڑی سی ہے ایکویریس والوں کو. اس ویک میں بھی تھوڑی سی پرابلم نظر آتی ہے. اپنے معاملات کی بہتری کے لیے چلیں آپ کو ایک خاص عمل اور وظیفہ بتائی دیتا ہوں، وہ آپ کریں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے. ایک کینڈل لے کر کینڈل کے اوپر آیت الکرسی 41 ٹائم اپنی رکاوٹیں دور کرنے کی نیت سے 41 ٹائم آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار کے اس کو جلا دیں. رات کو کمرے میں کینڈل جلتی رہے اور آپ سو جائیں. اور یہ بہت مجرب اور اہم عمل ہے. یہ صرف وہ لوگ کریں جو ہمیں کمنٹس کر کے ہمیں اپنا نام بتائیں یا ہم سے اجازت لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ معاملات میں بہتری رہے گی. اللہ آپ کا حامی و ناصر، اپنا خیال رکھیے گا. اس برج ہاتھ ستارہ مشتری، اور 24 اکتوبر سے 30 اکتوبر تک آپ کی پریڈکشن کرنے جا رہے ہیں. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کی سٹوری آف دی ویک. بلا شبہ اس وقت رکاوٹیں، پریشانیاں اور کاموں میں ڈیلے چل رہا ہے، مگر اس کے اوپر آپ کی پلاننگ بھی چلے گی. اس ویک میں دوست اب آپ سے مشورہ بھی کریں گے اور بڑا فیصلہ بھی لیں گے، مگر بڑا فیصلہ سوچ سمجھ کے لینا ہے. اوورآل جو بھی بڑا فیصلہ آپ کریں، جو تبدیلیاں کریں، اس میں آپ کو اچھی آپشن اور مدد بھی مل جائے گی. یہ تو تھی آپ لوگوں کی سٹوری آف دی ویک پائسس والوں کی. اب ٹیرو کارڈ سے دیکھتے ہیں آپ کے بزنس، میرج، ہیلتھ، ایجوکیشن اور ٹریولنگ میں کس طرح کی آپ کی رکاوٹیں یا مدد موجود ہے، یا کس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے. تو بزنس کو دیکھتے ہیں پائسس والوں کے آنے والے ویک میں. پائسس والوں کا آنے والے ویک میں بزنس کیسا رہے گا؟ تو جناب بزنس میں آپ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، ڈیلنگ کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی کام مل سکتا ہے، مگر جو تبدیلی کرنے جا رہے ہیں اس کو احتیاط کیجیے گا، کیونکہ یہ موقع نہیں ہے تبدیلی کا، موقع نہیں ہے بڑے فیصلوں کا. احتیاط کریے گا، اور کسی کے ساتھ جو بھی ڈیلنگ کریں وہ آپ کو پریشانی کا باعث بن سکتی ہے. میرڈ لائف پائسس والوں کی آنے والے ویک کی میرڈ لائف، پائسس والوں کی آنے والے ویک کی میرڈ لائف کی بات کرتے ہیں. تو جناب میرڈ لائف میں جو نیگیٹیوٹی تھی وہ اس میں بہتری رہے گی، اور آپ کے ریلیشن میں کچھ بہتریاں آ جائیں گی. جن کے رشتوں میں کچھ رکاوٹیں تھیں ان کے رشتے ہو سکتے ہیں. ہیلتھ دیکھتے ہیں جی پائسس والوں کی آنے والے ویک کی، پائسس والوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ. پائسس والوں کے آنے والے ویک کی اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں تو جناب ہیلتھ کے لیے آپ لوگ ایک تو پانی کا اور دودھ کا استعمال کریں، اور فیملی کو وقت دیں، گھر میں رہیں. ہیلتھ کے معاملات آپ کے پرسکون رہیں گے. اور جناب ایجوکیشن پائسس والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن انرجی کیا ہے؟ پائسس والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن انرجی کیا ہے؟ تو جناب تعلیمی معاملات، طلباء، طالبات جو آپ اپنی پڑھائی کے لیے کوشش کر رہے تھے اس میں مدد رہے گی. اور 3rd پارٹی سچویشن، اکٹھے دوست بیٹھ کے پڑھیں اور پڑھائی پہ توجہ دیں، کھیل کود کی بجائے پڑھائی پہ فوکس کریں. ٹریولنگ پائسس والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ، پائسس والوں کے آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ تو جناب ٹریولنگ آپ لوگ اگر کریں گے تو سفر وسیلہ ظفر، کامیابیوں کا ضامن ہو سکتا ہے. یہ تو تھی آپ لوگوں کی ٹریولنگ. ابھی ہم بات کرتے ہیں آپ لوگوں کی ڈے بائی ڈے پریڈکشن اور انرجی کی. تو جناب منڈے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں، بڑوں کی مدد، بزرگوں کی مدد اور کاموں میں آسانیاں. ٹیوزڈے کوئی بڑا پرانا رکا ہوا کام ہو سکتا ہے. ویڈنسڈے بہت احتیاط کرنی ہے، دھیان سے سارے کام کرنے ہیں. تھرسڈے نیند پوری کرنی ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. فرائیڈے کنفیوز نہیں ہونا، ڈسٹرب
ڈسٹربنس آئے تو روحانی طور پہ کسی سے مشورہ کر لینا ہے. سیچرڈے سارا دن کام کی ذمہ داریاں مگر جسم پر بوجھ بھی رہ سکتا ہے. سنڈے دل کی خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں اور بڑے کاموں میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں. یہ تو تھی آپ کی ڈے بائی ڈے پریڈکشن. ایک اور کویسچن کرتے جاتے ہیں کہ جی پائسس والوں کو اس ویک میں کیا نہیں کرنا چاہیے. پائسس والوں کو اس ویک میں کیا نہیں کرنا چاہیے. اس ویک میں کیا نہیں کرنا چاہیے. تو جناب پائسس والوں کو اس ویک میں کیا نہیں کرنا چاہیے. پائسس والوں کو اس ویک میں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اپنی نیند کا خیال رکھنا چاہیے اور بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. پائسس والے اس ویک میں اپنی معاملات کی بہتری کے لیے عمل بتائے دیتا ہوں، وہ ضرور کریں، فائدہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے. درود ابراہیمی 1 مرتبہ، یا حیو یا قیوم 11 مرتبہ، سورہ اخلاص جو ہے وہ 21 مرتبہ، پھر درود ابراہیمی 1 مرتبہ. یہ اپنے کاموں کے لیے روزانہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد لیں، کاموں میں آسانیاں رہیں گی. یہ تو تھا آپ لوگوں کا، سب لوگوں کا ویکلی ہاروسکوپ. یہ ایک جنرل ریڈنگ ہوتی ہے جس میں تمام لوگ آ جاتے ہیں. اگر آپ ہم سے پرسنل اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، نمبر چل رہا ہے، اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، روحانی اعمال کرنا چاہتے ہیں، جن جادو کا علاج، ستاروں کی گردش، اپنا ذائچہ اور پامسٹری، نیمرولوجی، اسٹرولوجی، سارے شعبوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جو ہم آپ لوگوں کے لیے لاتے ہیں، اس کا نام ہے، اس چینل کا نام ہے داؤد جی داؤد. سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولا کریں. جس طرح ہم آپ کے ساتھ ہیں اس طرح آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا.